नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई आशा करी सबाई भालो आছেন। तो आज के आमी कचु शाकेर एक खूब सहज एवं मजार रेसिपि शेयर करब। नारकेल कुचि दिए कचु शाकेर रेसिपि। एभावे कचु शाक रान्ना करले खेते किन्तु असम्भव टेस्टी हय। तो आमी एखाने कचु शाक धुए केटे निएछि छोटो छोटो करे। आर एदिके आमी निएछि रसुन कुचि, नारकेल कुचि और काँचा लंका चेरा। रसुनटा एकटू बेशी निएछि एते खेते भालो लागबे। तो प्रथमे आमी कड़ाईते तेल दिए दिएछि सरिषार तेल। तेलेर मধ্যে दिए दिएछि कालो जिरा फोड़ने। एखन रसुन दिए दिते हबे। रसुन हालका बादामी करे भेजे निते हबे। तो एबारे दिए देब नारकेल कुचि। नारकेलटाও हालका बादामी करे रसुनेर संगे किछु समय धरे भेजे नेब। तो ये पर्याये दिए देब काँचा लंका चेरा, दिए देब परिमाण मतो लवण, हलुदेर गुड़ा। तो किछु समय हालका करे भेजे निते हबे। एबारे कचु शाक दिए देब। तो कचु शाक दिए आमी ढाका दिए राखबो किछु समय। तो एबारे ढाकना खुले देखছি কচু শাকের কি অবস্থা। শাকটা কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে আর শাক থেকে জল বের হয়েছে। আমি কিন্তু বাড়তি কোনো জল দেব না। চুলার আঁচ কমিয়ে এই জলেই কচু শাকটা সেদ্ধ করে নেব। এই তো কচু শাক থেকে জল শুকিয়ে এসেছে। কচু শাকটাও সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এবারে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে দেব উপর দিয়ে। আর খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। খুব সামান্য পরিমাণ চিনি দিতে হবে। এতে রান্নার স্বাদটা ভালো আসবে। তো এই তো আমি নামিয়ে নিয়েছি। তৈরি হয়ে গেল খুব সহজেই নারকেল কুচি দিয়ে কচু শাকের রেসিপি। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।